Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Donc, نكملوا السلسلة الدروس ال VHDL مع الجزء الثاني من درس type de description float données. اليوم راح نحكيو على l'instruction conditionnelle with select. دونك مع الكم تابعونا في هذا الفيديو باش تعرفوا السينتاكس تاعها و comment utiliser cette instruction. دونك باش تدعمونا تنكوراجيونا باش نكملوا في سلسله الفيديوهات التعليميه هذه، ما عليكم غير ديروا لنا جيم وتابونيو في لاشين يوتيوب تاعنا. نبداو على بركه الله. Donc, كما قلنا la fois passée, le type de description float données, c'est comme les instructions sont des instructions concurrentielles. Donc, le synthétiseur va exécuter toutes les instructions en même temps. Il y a plusieurs types d'instructions concurrentielles. Les instructions qui float données, soit une assignation directe de signal, donc soit un signal de sortie, un signal direct des signaux d'entrée يكونوا مرليين فيما بيناتهم des portes logiques باش يديروا لنا une fonction précise. Sinon, une instruction largement utilisée, il y a l'instruction loin else. شفنا السنتاكس تاعها ودرنا deux exemples. Donc اليوم نكملوا مع الفلوت دوني ونديروا l'instruction with select. Donc syntaxe تاع l'instruction with select يبدا toujours بالموكلي with. Donc بعد with تجي l'expression تاعنا. L'expression تاعنا généralement sont des signaux d'entrée, toujours des signaux d'entrée. هادوما les signaux d'entrée هادوما اللي اثرونا على لا sortie اللي رانا حنا ناسينيو لها السينيال. Donc toujours نبداو with l'expression تاعنا ولا les signaux qui influencent sur la sortie ديالنا نزيدو موراهم select. Donc sélectionnons la sortie تاعنا كما رانا نشوفوا. par exemple la sortie إذا سميناها x, donc x assigné au signal 1 la wave 1 when le premier choix, when l'expression تاخذنا le premier choix, donc when l'expression égale à premier choix. wave 2 when l'expression égale choice 2. wave 3 when others. كاينه حاجه un point très important لازم نمونسيونيها هنايا que with select toujours نكملوا l'instruction الاخرى تاعو toujours لازم نديرو when others. les cas les autres cas نقدروا نديرو un signal ولا نديرو un signal quelconque, نديرو une série de 6 ولا نديرو x. donc voilà. donc مي لازم toujours نديرو one others. بعد one others ما كاش تحتها une possibilité واحده اخرى، donc نديرو directement point virgule. donc chaque assignation chaque choix نكملوه une apostrophe. donc نديرو un exemple. l'exemple تاعنا نعاودو l'exemple تاع multiplexeur les entrées نتاعو A B et C, les adresses A et B et la sortie تاعنا c'est le Q. donc les signaux اللي اثرونا في la sortie كما رانا نشوفو ماشي ال A و ال B و C. A و ال B و C هما اللي يكونوا رايحين اللي يوليو دي سورتي اللي ناسينيوهم لي سينيال دو سورتي. دونك حاجه اللي تاثر هنايا هما لي زادريس ال A et B. ال A et B اللي سميناه sélection. donc c'est un vecteur de 2 bits سميناه sélection select. donc واش نكتبو with
select. Donc بلي deux adresses تاعنا sélectionnez la sortie X ou la Q, la sortie Q. Donc assigner à l'entrée A when 00 when l'adresse تاعنا celle تكون égale à 00, B when l'adresse تكون égale à 01, C when l'adresse تكون égale à 10, D when others اللي يبقى لنا une seule possibilité اللي هي 11 درنا when others. donc كيما قلنا when others toujours لازم نديروها. donc voilà pour aujourd'hui. حكينا كملنا le type de description في les données. Le prochain vidéo راح نبداو les instructions séquentielles ونديرو le type de description comportementale. دونك ما عليكم غير تابعونا في لاباج هذه، تزورونا على الفيسبوك والانستغرام اذا كانوا عندكم دي كيستيون، وما تنسوش ديروا لنا جيم ابوني لاشين. القاكم في الفيديو الجاي. السلام عليكم.